Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan ke-7 di pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang pertama atau jilid yang pertama. Minggu lalu kita selesai daras yang ke-21 Ad-Darsul Hadi wal Ishrun, membaca kisah tentang madrasati. Ya kan? Ini materi kita minggu lalu. Madrasati hadhihi madrasati hiya qaribatun minal masjid. Adapun malam ini kita masuk daras berikutnya Ad-Darsul Tsani wal Ishrun, pelajaran yang ke-22. Materi yang kita bahas pertama tentang al-alwan. Al-alwanu artinya warna-warna. Ummu Ukasha mungkin bisa dibaca keterangannya. Ada Ummu Ukasha atau Ummu Ukasha ada? Ummu Syifa mungkin? Ada Ustaz. Ummu Ukasha ada? Dibaca Al-alwanu. Artinya Warna ya Ustaz. warna. Warna. Jamak dari launun. Laun. Wazannya Ummu Ukasha, wazan warna untuk muzakkar Af'alu. af'alu. Muannasnya Fa'la'u. fa'la panjang. Fa'la'u. Fa'la'u. Contohnya putih, Abiyadu. muannasnya Bayda'u. hitam, Aswadu. muannas Sauda'u. hijau, Ahdaru. Hadra'u. merah, Ahmaru. muannas Hamra'u. Hamra'u. kuning, Asfaru. Safra'u. biru, Azraqu. Zarqa'u. zarqau, coklat, Asmaru. Samra'u. nah ini macam-macam warna asli itu, warna asli inti untuk muzakkar wazannya Af'alu. muannas, Fa'la'u. contohnya mu'ukasya, taubun, Saubun asfaru. baju berwarna Baju berwarna kuning. asfaru kuning, kitabun, Kitabun akhbaru. kitab, Kitab berwarna hijau. dan warna ini kedua-duanya tidak boleh Ditanwin. tanwin, mamnu minas sarf, wazannya af'alu. Dan warna itu sifat dia ya, golongan sifat ya. Sifat. Kitabun akhdur, kitab yang berwarna Kitab berwarna hijau. Maktabun. Apa tuh? Apa tadi? Coklat. Coklat. Tadi itu. Maktabun. Apa tadi Ustaz? Asma. Asma apa? Oh, asmaru. Asmaru bagus. Ulangi. Maktabun. Maktabun asmaru. Meja. Meja berwarna coklat. Meja berwarna coklat. Asmar. Lagi
Kursi berwarna biru. Kursi, kursiyun azroku. Azraku. Bintang berwarna kuning. Najmun asfaru. Asfar. Sapu tangan putih. Mindilun abiyadu. Bagus. Abyadu. Buku hitam. Kitabun aswadu. Ranjang merah. Sarirun ahmaru. Tapi kayak coklat-coklat gitu ya. Ahmar Eh, merah. merah Ustaz. Oh, apa? Rumah hijau. Baitun ahdoru. Akhdor. Pulpen biru. Qolamun azroku. Pintu coklat. Pintu berwarna Babun coklat. babun asmaru. Kemeja berwarna putih. Komisun abiyadu. Bagus. Abyadu. Hafal ya. Insyaallah Ustaz. Baca ulang tanpa diartikan. Taubun asfaru. Kitabun akhdoru. Maktabun asmaru. Nah, Kursiyun azroku. Najmun asfaru. Mindilun abiyadu. Kitabun aswadu. Sarirun ahmaru. Baitun akhdoru. cukup. Masih ada lagi? Masih ada, Om? Qolamun azraku. Babun asmaru. Komisun abiyadu. Dia disebut al-alwan, warna-warna. Al-alwan, warna-warna. Mudzakarnya wazannya apa? Af'alu. Muannas. Fa'la'u. Dan warna ini bagian dari kata Kata sifat, Ustaz. Sifat yang tidak boleh ditanwin. Tanwin istilahnya mamnu'un Mamnu' minas sarfi. Apa artinya mamnu' minas sarf? Isim-isim yang tidak boleh tidak boleh ditanwin. Nah, gitu. Syukran. Isim. Oke, bagus. Itu isim-isim yang tadi tidak boleh ditanwin, salah satunya sifat warna tadi. Af'alu dan fa'la'u makna. Ini kita sebagian kita pelajari. Syukran Mukasya. Afwan, Ustaz. Kita simak dulu ya. Di pelajaran lama ada isim yang tidak boleh ditanwin dengan alasan dia kemasukan alif lam. Ini asalnya kitabun ditanwin. Ketika ada alif lam tidak boleh tanwin. Al-kitabu jadi ma'rifah. Kitabun nakirah. Al-kitabu jadi ma'rifah. Tidak boleh tanwin lagi. Jangan dibaca al-kitabun. Al-kitabu. Alasan dia tak boleh tanwin karena dimasuki oleh alif lam. Alif lam ma'rifah. Al-kitabu. Kemudian isim yang tak boleh tanwin kita pelajari saat dia digabung dijadikan mudhaf. Kitabun nakirah tanwin. Ketika digabung dijadikan mudhaf, tidak boleh tanwin lagi.
Kitabu gitu bacanya. Kitabu al-mudarrisi. Kitabnya guru. Kitabu mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilaih. Itu alasannya. Dia dijadikan mudhaf. Kemudian ketika dipanggil juga gitu. Ada huruf nida. Ustadzun, nakirah kan? Ustadz. Saat dipanggil, nggak boleh tanwin lagi. Ya ustadzu. Dhammah saja, tanpa ditanwin. Sebab dia sebagai munada. Yang dipanggil ada ya harfun nida. Itu dia. Nah, kita pelajari lama kan? Materi beberapa isim yang tidak boleh ditanwin. Yang pertama tadi, kemasukan alif lam al-kitabu. Ketika disandarkan jadi mudhaf, kitabul mudaris. Dan ketika dipanggil, ya ustaz. Adapun yang sekarang, alasannya beda lagi. Alasan isim mamnu' minas saraf, ini al-mamnu' minas saraf, dia ada alasannya, ada beberapa alasan itu. Satu kata bisa ada dua alasan atau satu. Yang pertama alasannya dia al-alamul mu'annas. Al-alamu al-mu'annasu, nama berjenis perempuan, mu'annas. Tidak boleh tanwin. Contohnya kata Zainabu. Jangan ditanwin. Alasannya apa? Dia al-alam. Nama apa? Nama mu'annas. Hakiki. Secara hakikatnya Zainab nama perempuan. Su'adu juga nama perempuan. Aminatu, Khadijatu. Itu semua nama perempuan. Secara hakikatnya. Tidak boleh ditanwin. Atau nama laki-laki dengan akhirannya tak marbutah. Juga nggak boleh ditanwin. Cukup dhammah saja. Hamzatu, Usamatu, Talhatu. Hakikatnya dia nama laki-laki, tapi lafadznya perempuan, mu'annas. Mu'annas lafzi namanya. Mu'annas secara lafzi saja. Itu yang pertama, dia al-alamul mu'annas. Nama berjenis mu'annas. Alasan dia tak boleh tanwin. Al-alamul mu'annas. Yang kedua, ma khutima bi alifin wa nunin. Apa-apa yang diakhiri dengan alif dan nun. Ini pun kita pelajari. Nama bisa berbentuk nama yang diakhiri dengan alif dan nun, atau sifat juga nanti. Contohnya nama Utsmanu. Ini kan pernah kan? Utsman ada akhiran alif dan nun, maka tidak boleh alif dan nun. Kaslanu, Jau'anu, Syaba'anu, Ghadbanu. Kaslanu malas, Jau'anu lapar, Syaba'an kenyang, Ghadbanu marah. Ini bukan nama, tapi sifat dengan akhiran alif dan nun. Ma khutima bi alifin wa nun. Itu alasannya. Kemudian yang ketiga, makana ala wazni af'alu. Apa-apa yang berwazan atau di atas wazan af'alu. Wazan af'alu, isimnya berwazan af'alu. Bisa nama, bisa juga sifat. Kayak tadi itu, sifat warna, ahmaru. Untuk nama, wazan af'alu, contohnya apa saja? Ahmadu, itu contohnya Ahmad. Ahmadu, jangan ditanwin ya. Jangan Ahmadun. Ahmadu gitu. Kenapa dia tidak boleh tanwin? Alasannya ini. Makana ala wazan af'alu. Apa-apa yang di atas wazan af'alu berupa nama. Nama muzakkar Ahmadu, Anwaru, Amjadu. Nama muzakkar. Atau sifat warna tadi, ahmaru, merah, akbaru, besar, ahsanu, lebih baik. Dia sifat, bukan nama. Itu yang ketiga. Dia di atas wazan, lafaznya wazannya af'alu.
wazan af'alu, bisa nama atau sifat. Yang keempat, ini pun sudah kita pelajari juga, al-alamul ajami, nama non-Arab, nama ajam, non-Arab, ajam, juga bagian dari mamnu min as-sarf, tidak boleh tanwin. Contohnya Williamu, oh, nama Arab, nama non-Arab, nama barat. Eduardo, Alexander, Yusufu, nama sebagian para nabi, kebanyakannya bagian dari non-Arab, asalnya bukan dari Arab, dari bangsa selain Arab. Yusufu, Adam, Ismailu, Yaqubu, itu termasuk bagian al-alamul ajami yang termasuk tak boleh ditanwin. Yang kelima, ba'du awzan jam'i taksir, sebagian wazan-wazan jamak taksir. Ini pun sudah kita pelajari. Apa saja itu? Fu'ala'u, contohnya zumala'u, mufradnya zamil, fuqara'u, fakir, sufara'u, safir, duta besar, sufara. Wazan semuanya fu'ala'u, tidak boleh tanwin. Jadi bentuknya jamak taksir. Apalagi contohnya af'ila'u juga nggak boleh tanwin. Asdiqa'u, aghniya'u, atibba'u. Apalagi contohnya mafa'ilu. Contohnya fanadiqu, dafatiru, makatibu, masajidu. Nggak boleh tanwin ya. Wazannya apa? Mafa'ilu. Wazan jamak taksir. Apalagi contohnya mafa'ilu, tambahan ya setelah ain agak panjang. Contohnya fanajinu, asabi'u, mafatihu, fanadilu, qarasiyu. Itu wazannya mafa'ilu, bagian mamnu minas sarf. Itu beberapa nama yang tak boleh tanwin. Kita ulang ya. Pertama, al-alamul mu'annas, nama perempuan. Contohnya Zainab, Hamzah. Kedua, ma khutima bi alif wa nun, apa-apa yang diakhiri alif dan nun, bisa nama, bisa sifat. Contohnya Utsman, Kaslan. Kemudian yang ketiga, makana ala wazn af'alu, di atas wazn af'alu, bisa nama, bisa sifat. Contohnya Ahmadu, Ahmaru. Kemudian al-alamul ajami, nama non-Arab, bisa nama tempat juga sih, Pakistan misalnya gitu. Nama orang juga, William, Edward. Kemudian yang kelima, sebagian wazan jamak taksir. Contohnya fu'ala'u, zumala'u, af'ila'u, asdiqa'u, mafa'ilu, fanadiqu, mafa'ilu, fanajim. Itu dia. Nama-nama bagian tak boleh ditanwin. Kemudian kita akan bahas nanti satu fi'il kata kerja. Qala artinya berkata. Qala artinya mengatakan. Fi'il madhi dia. Dengan dhamir ana jadi qultu, antum qultum, anti qulti, nahnu qulna. Ana qultu, saya berkata. Qultum, antum berkata. Anti qulti, kamu perempuan. Nahnu qulna, kami jamak. Ya, kita baca penjelasannya. Ada Musyifa mungkin. Al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu'u minas sorfi, larangan bertanwin. Al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu' minas sorfi ismun la munawwanu wa yujarru bil fathati niyabatan anil kasroti. Mamnu' Al-mamnu' minas minas sorfi yaitu isim yang tidak menerima tanwin, tanda jarnya dengan fathah sebagai pengganti kasroh. Nah, jadi selain tidak boleh tanwin, dia pun tak boleh kasrah ya. Nah, Ustaz. Jarnya bukan yang kasrah lagi, tapi dengan fathah. Contohnya baitu. Baitu Zainaba. Kenapa Zainaba? Kan dia mudhafun ilaih, harusnya kan Zainabin. Sebab Zainab
Mamnu Mamnu minas sorfi. kata Zainab itu lafaz Zainab mamnu minas sarfi. Tak boleh Ditanwin. Alasannya apa Zainab tidak boleh tanwin? Karena dia nama perempuan. Nah, perempuan tidak boleh tanwin. Baitu Aisyah, baitu Maryam, baitu Khadijah, baitu Fatimah, nama perempuan. Baitu mudhaf Zainab Mudhafun ilaih. majrur Bil fathah bil kasroh. Bil kasroh. mana kasrahnya nggak ada? Bil fathah kasrohnya tapi apa? Enggak, diganti fathah aja. Dia Oh, fathah ya, Ustaz. ya penjelasannya tadi tuh. Tanda jarnya dengan Jarnya dengan fathah sebagai pengganti kasroh. dengan fathah. Ulang ya. Baitu mudhaf Zainaba Mudhafun ilaih majrur bil kasr majrur bil fathah. majrur bil Fathah. fathah. Li'annahu mamnu' Li'annahu mamnu minas minas sarfi. li'annahu mamnu minas sorfi. Nah, contoh lain. Hadza Hadza li Hamzata. ini milik Ini milik Hamzah. Hamzata. Kenapa tidak li Hamzatin? Karena dia mamnu minas sorfi. Betul. Lamnya lam harfu Mamnya lam di awal lam harfu apa tuh? Li harfu lihat ya, kepemilikan ya Ustaz. harfu apa dia namanya? Harfu Harfu jar. harfu jar, harfu jar. Lam harfu jar. Hamzata isim Hamzata isim majrur isim majrur tuh. Majrurnya dengan apa? bil fathah. Li'annahu mamnu' Li'annahu mamnu mina li'annahu mamnu minas sorfi. sarfi. Terhalang atau tidak boleh Tidak boleh ditanwin. Majrurnya dengan Fathah. fathah. Kalau Muhammad tuh bisa ditanwin. Hadza Li Muhammadin. Muhammad bukan bagian mamnu minas sarf. Jadi Bukan. majrurnya dengan Majrur bil kasrah. dengan kasrah. Nampak kasrahnya li Muhammadin. Kalau tadi Li Hamzata. li Hamzata tuh nggak boleh tanwin, nggak boleh kasrah juga. Ya, Om. Nah, Ustaz. Kenapa Hamzah nggak boleh tanwin? Alasannya apa dia? Karena dia nama Nama perempuan nama laki-laki yang ada tanda iya ada tanda alif huruf jar li ya Ustaz ya. ada tanda tak marbutah di akhir. Dia bagian dari nama muannas, tapi muannas lafadznya saja kan? Iya yang laki-lakinya. Seperti Usama tuh, Talha tuh kan? Iya Hamzah tuh. Dia bagian nama muannas secara lafadznya saja. Tapi hakikatnya nama Laki-laki. laki-laki. Li Hamzata li Usama. Bisa musyifa dikit-dikit ya. Insya Allah Ustaz udah lama jadinya. Nah, labas. Barakallahu fiik. Musyifa. Barakallah khairan. Oke, Om Aisyah Anwar langsung kita baca Om. Ad-darsu tsani. Nah, Ustaz. Artikan. Ad-darsu tsani wal ishruna. Pelajaran ke-22. Tentang apa Om? Tentang Mamnu minas sarfi. artikan. Hamidun tabibun. Hamid seorang dokter. Zaujatuhu mudarrisatun.
istrinya seorang guru. Hmm. Ismuha Aminatu, namanya Aminah. Kenapa tidak boleh Ham, tanwin Aminah? karena mamnu' minas sorfi, Alasannya dia nama, nama perempuan. istilahnya al-alamu, Al-alamul mu'annath. nama perempuan. Tidak boleh tanwin al-alamul muannas. Hamidun. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamid Hamid mempunyai mempunyai 4 anak laki-laki. hmm. Hum Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Mereka namanya Hamzah dan Utsman, Ahmad dan Ibrahim. Kenapa Hamzah tidak boleh tanwin? Karena nama laki-laki yang huruf terakhirnya ada tak marbutoh. Ini aja. Al-alamul Mu'annas. annas. Ini kan tanda Mana mu'annas tak Mu'annas. Utsman, kenapa dia tidak boleh tanwin Utsman? Utsman nggak boleh tanwin karena Ma khutima khutimal bi alfi wan nun. alif. Karena huruf Bi alif. terakhirnya alif dan nun. Nah, nama itu nama dengan tambahan alif Dan nun. Alif nama dan kan? Nama. Kalau kaslan, nama apa sifat kaslanu? kaslan sifat. Dia juga akhirannya Alif dan nun. Ahmadu, kenapa tidak boleh tanwin? Karena Nama gitu. Karena nama yang mengikuti wazan af'alu. Nah, alasannya dua. Nama dan mengikuti wazan. Nama dan mengikuti wazan af'alu. Nama dia. Bukan sifat kan? Bukan, Ustaz. Kalau ahmaru sama, tapi dia Ahmaru sifat. Ibrahim, kenapa tidak boleh tanwin Ibrahimu? Karena bukan nama Arab, nama non Arab. Al-alamu Al-alamul a'jami. Nah, nama non Arab. Sambung. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmad dan Hamzah 2 orang siswa. Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun kaslanu. Ahmad siswa yang rajin dan Hamzah siswa yang malas. Kenapa kaslanu tidak boleh ditanwin? Bentuknya apa dia? Sifat atau nama? Sifat dengan tambahan alif dan nun. Dan nun kaslanu. Sama dengan Utsman kan? Utsmanu. Tapi Utsman bukan sifat dia. Nama. Kalau kaslan sifat. Qala Yusuf berkata. Kenapa Yusuf tidak boleh tanwin? Karena nama non Arab. Al-alamun A'jami. Nama ajam itu. Nama ajam. Nama ajam. Qala Yusufu. Indi khamsatu aklamin. Aku mempunyai 5 pulpen.
Hadza qalamun ahmaru. Ini pulpen berwarna merah. Wa Wahada. hadza qalamun azraqu. Dan ini pulpen warna biru. Wa hadza qalamun akhdaru. Dan ini pulpen warna hijau. Wa hadza qalamun aswadu. Dan ini pulpen warna hitam. Wa hadza qalamun asfaru. Dan ini pulpen warna kuning. Kenapa asfaru, aswadu dan yang lainnya tidak boleh ditanwin, Karena sifat. Sifat ala wazan Ala wazan af'alu. af'alu, sifat ala wazan af'alu. Ahmadu juga ala wazan af'alu, tapi dia bukan sifat, melainkan dia Nama orang. nama orang. Kalau ahmaru sifat, sama-sama wazannya kan, af'alu. Naam. Qalat Zainabu. Nah, Zainab qalat apa? berkata. Berkata Zainab. Ada tak apa, Tak apa itu? Tak taknis. Zainabu, Tak kenapa taknis. tidak boleh tanwin? Zainabu. Karena nama orang muannas. Al-alamu. Al-alamul muannas. Nah, al-alamul mu'annas. Sebutkan alasannya. Nama atau sifat dia? Nama. Al-alam. Alamul muannas. Indi manadilu kathiratun. Aku mempunyai sapu tangan yang banyak. Kenapa manadil tidak boleh tanwin? Karena apa tadi ya? Ala wazan mafa'ilu. Panjang. Mafa'ilu. Mafa'ilu. Jamak apa dia, Jamak taksir. Taksir ala wazan mafa'ilu. Satu alasannya dia. Alasan satu. Bukan nama, bukan sifat kan? Naam Ustaz. Isim jamak taksir mafa'ilu. Hadza abyadu. Ini warna putih. Wa hadza asfaru. Dan ini warna kuning. Wa hadza ahmaru. Dan ini warna merah. Dan wa hadza azraqu. Dan ini warna biru. Azraqu. Muannasnya apa azraqu? Zarqa'u. Zarqa'u. Qalat laha Fatimatu. Fatimah berkata kepadanya. Ada si Zainab kan maksudnya? Naam Ustaz. A'indaki mindilu akhdaru. Mindil boleh tanwin dia mufrad. Boleh. Yang mana Ustaz? Ya, mindilun ya. A'indaki mindilun akhdaru. Apakah kamu mempunyai sapu tangan warna hijau? Qalat, Zainab berkata, La ma'indi mindilun akhdaru. Tidak, aku tidak punya sapu tangan warna hijau. Qala Tolhatu. Tolha berkata, Indi saraf. Karena al-alamul muannas. Al-alamul muannas. Nama dia. Nama muannas. Indi mafatihu katsiratun. Aku mempunyai kunci-kunci yang banyak. Kenapa mafatihu tidak boleh tanwin? Karena ala wazan mafa'ilu. Hadza
Hadza miftahul ghurfati. Ini kuncinya kamar. Di kamar. Ini kunci kamar. Wa hadza miftahul haqibati. Dan ini kunci tas. Kuncinya tas. Kunci tas. Wa hadza miftahus sayyarati. Dan ini kunci mobil. Oh, gitu. Qala. Qala Sufyanu. Sufyan berkata, Kenapa Sufyan tidak boleh tanwin? Alasannya nama apa sifat? nama Nama. yang Makhutimah. Akhirnya apa? alif dan nun. Dan nun. Namanya. Makhutimah bi alifin Bi alifin wa nun. nun. Nah, nama dia bukan sifat. Sufyan nama, bukan sifat. Kalau kaslanu Sifat. Sama-sama berakhiran alif Nun. anu ya kan? Nah, Ustaz. Fi baladina masajidu wa madarisu katsiratun. Di negara kami banyak masjid dan sekolah. Wa fanadiku qalilatun. Dan sedikit hotel. Kenapa fanadiku madarisu masajidu tidak boleh tanwin? Karena Ala wazan mafa'ilu. Sahih. Makatibu, masajidu, fanadiku, dikhatiru, madarisu. Aha ulai atibba'u. Apakah ini para dokter? Apa atiba'u mamnu minas saraf? Ala wazan af'ila'u. Ini af'ila'u, asdiqa'u, aghniya'u, atibba'u. Ya kan? Af'ila'u. Mufradnya apa? Mufradnya? Tabibun. La hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. Tidak, Bukan. Mereka adalah para guru dan mereka ulama besar. Kenapa ulama besar? Kenapa ulama tidak boleh tanwin? Ala wazan fu'ala'u, na'am gitu ini. Fu'ala'u seperti zumala'u kan? Fuqara'u. Mufradnya apa? Alimun. Ulama'u. Kalau kibar jamak taksir juga kan? Naam. Tapi dia bisa ditanwin. Bukan wazan fu'ala'u. Wazannya apa? Fi'ala. Kalau kibarun fi'alun. Bisa ditanwin. Kibarun, fi'alun, sigarun. Ya Om? Naam Ustaz. Bisa dikit-dikit paham, Muaisyah? Insyaallah Ustaz. Paham. Tanpa diartikan biar hafal. Ad-darsu tsani wal isruna. Hamidun tabibun. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu.
Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun kaslanu. Qala Yusufu, indi khamsatu aklamin. Hadza qalamun ahmaru wa hadza qalamun azraqu wa hadza qalamun akhdaru wa hadza qalamun aswadu wa hadza qalamun asfaru. Qalat Zainabu, indi manadilu katsiratun. Hadza abyadu wa hadza asfaru wa hadza ahmaru wa hadza azraqu. Qalat laha Fatimatu, a'indaki mindilun akhdaru? A'indaki mindilun akhdaru? Qalat, la ma indi mindilun akhdaru. Qala Talhatu, indi mafatihu katsiratun. Hadza miftahul ghurfati wa hadza miftahul haqibati wa hadza miftahus sayyarati. Nah, Qala Sufyanu, fi baladina masajidu wa madarisu katsiratun wa fanadiqu qalilatun. Ahaula'i atibba'u? La hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. jadi Muaisyah Anwar sebagian isim mamnu min as-sarf udah dibahas sebelumnya kan? Na'am Ustaz. Ini jumpa lagi di sini, nggak terlalu asing kan? Na'am. Ada yang belum difahami Muaisyah? Insyaallah paham Ustaz. Ya, baik. Syukran Muaisyah Anwar. Afwan Ustaz. Ummu Zainab langsung, Ummu Zainab. Fadhali Hadirah. Nah, Ustaz, hadir Ustaz. Udah tahu semua belum artinya? Insyaallah Ustaz. Langsung. Ad-darsu. Ad-darsu tsani wa 'ishruna. Hamidun tabibun. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun kaslanu. Qala Yusufu, indi khamsatu aqlamin. Hadza qalamun ahmaru wa hadza qalamun azraqu wa hadza qalamun ahdaru wa hadza qalamun aswadu wa hadza qalamun asfaru. Qalat Zainabu, indi manadilu katsiratun. Hadza abyadu wa hadza asfaru wa hadza ahmaru wa hadza azraqu. Qalat laha Fatimatu, a'indaki bindilu akhdaru? Qalat Bindilun. la Bindilun. Ustaz? Bindilun. Oh iya. Bindilun. Nah, Ustaz. Qalat laha Fatimatu, a'indaki mindilun akhdaru? Qalat la ma indi mindilun akhdaru. Qala Talhatu, indi mafatihu katsiratun. Hadza miftahul ghurfati wa hadza miftahul haqibati wa hadza miftahus sayyarati. Qala Sufyanu, fi baladina masajidu wa madarisu katsiratun wa fanadiqu qalilatun. Ahaula'i atibba'u? La hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. Nah, Zainab. Nah, Ustaz. Zainab itu tidak boleh ditanwin dengan dua alasan. Zainab itu tidak boleh tanwin. Ini alasan pertama dia
Alasan pertama dia karena al-alamul muannas, nama Yang perempuan. pertama, yang pertama al-alam. Al-alam. Muannas. Al-alam yang kedua jenisnya Muannas. muannas gitu. Dua alasan, nama dan Nama dan jenis jenisnya muannas. jenis muannas. Bukan sifat dia kan, nama. Nama. Ya. Zainabu, Maryamu, Hafsatu. Nggak boleh ditanwin karena alasannya nama dan berjenis Muannas. muannas. Syukran. Zainab. Apa nanti? Jazakallah khairan. Ya, mau Aisyah Jakarta mungkin langsung Ustaz. juga. Ad-darsu. Ad-darsu tsanil wa ishruna. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Is. Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu Tolibani. Ahmadu Tolibun mujtahidun wa Hamzatu Tolibun kaslanu. Qala Yusufu indi khamsatu aklamin. Hada qalamun ahmaru wa hada qalamun azraqu wa hada qalamun akhdaru wa hada qalamun asfadu wa hada qalamun asfaru. Qalat Zainabu indi manadilu kasiratun hada abyadu wa hada asfaru wa hada ahmaru wa hada azraqu wa hada akhdaru. Qalat laha Fatimatu indiki mindilu Indaki. indaki mindilun aswadu indaki mindilun aswadu. Qalat la indi manadilun indi mindilun aswadu. Qala Talhatu indi mafatihu kasiratun. Hada miftahul ghurfati wa hada miftahul haqibati wa hada miftahus sayyarati. Qala Sufyanu fi baladina masajidu wa madarisu kasiratun wa fanadiku qalilatun. Aha ulai attiba'u lahum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. Nah, Aisyah Jakarta. Nama Sufyan dia tak boleh tanwin dengan dua alasan. Yang Sufyan. pertama, nama atau Sufyan. sifat ya? Nama. Sufyan nama dengan Yang akhiran alif nun. alif nun. Sufyan nama dan akhirannya alif nun. Sufyan, apalagi contohnya? Marwanu. Marwan, Hamdan, Salman. Yo, nama. Kalau sifat kaslan juga sama, alif dan nun kan? Nama. Tapi kaslan sifat atau nama? Kaslan sifat, Ustaz. Sifat. Mafhum, bisa dipahami Ummu Aisyah. Insyaallah. Syukran. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Mudina mungkin. Fadli Om. Fadila. Ya Ustaz, hadirah Ustaz. Ad-darsu. Apa Ustaz? Tadi materinya sangat cepat, saya kepuntal-puntal nulisnya Ustaz. Oh, nah. Heeh. Fadli. Nanti boleh tanyakan lah. Nabas. Ya. Adarsu sani wal ishruna. Hamidun tabibun. Tabibun. Zaujatuhu. Tabibun gitu Om. Hamidun tabibun. Hmm. Zaujatuhu mudarrisatun.
Ismuha Aminatu. Mudarrisatun. Pendek. Mudarrisatun. Zaujatuhu mudarrisatun. Mm-mm. Ismuha Aminatu. Mm-mm. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu Talibani. talibun Talibani. Itu panjang. talibani. Mm. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Mm. Qala Yusufu. Indi Hamzatu aqlamin. Hada Nah. qalamun ahmaru. Mm. Wahada qalamun asroku. Wahada qalamun ahdoru. Wahada qalamun aswadu. Wahada qalamun Wahada. asfaru. Wahada. Panjang dikit. Wahada. Wahada qalamun asfaru. Mm. Qalat Zainabu. Indi manadilu kafiratun. Hada abyadu wa hada asfaru wa hada ahmaru wa hada asraqu. Nah. Qalat laha. Qalat laha Fatimatu. Indaki mindilun aswadu. Qalat la ma indi mindilun aswadu. Mm. Qala Talhatu. Indi mafatihu kafiratun. Hada miftahul hurfati. Wahada miftahul hakibati. Wahada miftahu sayyarati. Miftah panjang. Miftahu. Qala Sufyanu. Nah. Fi baladina masajidu wa madarisu kafiratun. Mm. Wa fanadiku qalilatun. Aha ulai atibba'u la hum mudarisuna la hum mudarisuna wa hum ulama'u kibarun. Bagus, umum. Dina, kenapa nama Ahmadu nggak boleh tanwin ini, Om? Ahmadu, alasannya ada dua dia. Nggak boleh tanwin. Alasan pertama, Mamnu minasorfi. Mamnu alat minasorfi ala wazan enggak, af'alu. Mengikuti sebutkan wazan dulu dia. af'alu. Sebutkan dulu dia nama atau sifat gitu, Om. Oh, Ahmadu nama. Nama al-alam itu. Al-alamu Oh, al-alamu ala wazan af'alu. Ala wazan af'al. af'alu. Nah, itu dia dua alasan. Ada dua alasannya Ahmad tidak boleh tanwin. Yang pertama al-alam, yang kedua ala Al-alam wazan ala wazan af'alu. af'alu. Kalau ahmaru sama wazannya, tapi nama atau sifat ahmaru? Sifat. Sifat. Sama dengan ahmadu kan? Wazannya kan? Ya, na'am Ustaz. Bedanya Ahmad nama, ahmaru sifat. Ahmaru sifat. Nah, seperti Anwar, ya kan? Anwaru. Anwar sifat atau nama? Anwar nama. Nama dengan wazan Af'alu. af'alu sama dengan Ahmadu. Tidak boleh tanwin, Om. Jangan ditanwin. Oh, iya, Ahmadu, Ahmadu saja. Bisa dipahami, Om Dina?
Insya Allah Ustadz nanti melengkapi catatan. Barakallahu fiik. Mulina. Baik, barakallahu fiik. Syukran, jazakallahu khairan. Yakin. Ummu Sultan, ada Ummu Sultan? Mungkin? Ada Ustaz. Fadli iqra'i. Ad-darsu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu ats-tsani wal 'ishruna. Hamidun tabibun. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamzatu wa Uthmanu wa Ahmadu wa Ibrun wa Hamzatu talibun kaslanun. Qala Yusufu indi khamsatu aqlamin. Hadha qalamun ahmaru wa hadha qalamun azraqu wa hadha qalamun ahbaru wa hadha qalamun aswadu wa hadha qalamun asfaru. Qalat Zainabu indi manadilu kathirun. Hadha abyadu wa hadha asfaru wa hadha ahmaru. Maaf. Terus? Qalat Zainabu indi manadilu kathirun. Hadha wa hadha ahmaru wa hadha azraqu. Qalat laha Fatimatu a'indaka mindilun Indaki. akhbaru. Qalat la ma indi mindilun. Afan. A'indaki mindilun akhbaru. Qalat la ma indi mindilun akhbaru. Qala Talhatu indi mafatihu kathiratun. Hadha miftahul ghurfati wa hadha miftahul haqibati wa hadha miftahus sayyar wa madarisu kathir wa fadiq ahla ba'u kibarun. Bagus. Ummu Sultan, alasan Yusuf tidak boleh tanwin ada dua, Sebutkan alasan. Sebutkan dua alasan Yusuf tidak boleh tanwin. Dua alasannya. Awalan ismu alam, isim alam atau nama. Nama, betul, bukan sifat dia, nama. Al-alamu ajami. Sahih. Yang kedua, dia namanya ajam. Al-alamu ajami. Sahih. Itu dua alasannya. Yusuf tidak boleh tanwin. Yang pertama al-alam, yang kedua al-ajam. Contoh lainnya, Edward. Atau nama kebanyakan para nabi. Edward alamul a'jami. Seperti kebanyakan para nabi namanya Ibrahimu, Ya'qub, Ismailu, benar kan? Musa. Nah, syukran. Barakallahu fiik. Ummu Ukasha, fadhali Ummu Sultan nggak lancar di jaringan. Ummu Ukasha ada? Atau Ummu Fitri? Mungkin Ummu Fitri. Hadir Ustaz. Bismillah. Ad-darsu tsani wal isruna. Hamidun tabibun
tabibun. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Nah, Qala Yusufu. Indi Hamzatu aqlamu. afla mudhaf ilaih majrur. Oh. Indi Hamzatu aqlami. Nakirah tanwin kan. Oh, aqlamin. Mm-mm. Haza qalamun ahmaru. Mm-mm. Wa haza qalamun azraku. Nah, Wa haza qalamun ahdaru. Wa haza qalamun aswadu. Wa haza qalamun asfaru. nah. Qalat Zainabu. Indi munadilu kathiratun. Mana gitu. Mana. Manadilu kathiratun. Mm. Haza abyadu. Wa haza asfaru. Wa haza ahmaru. Wa haza azraku. Wa haza akhdaru. Qalat laha Fatimatu. Aindak Ki. Aindaki mindilu Dia bisa aswadu. tanwin. Mufradnya bisa tanwin. Mindilun. Nah, gitu. Aindaki mindilun aswadu. Qalat la ma indi mindilun aswadu. Nah, kita Qala Talhatu. wala talhatu indi mafatihu kathiratun. Haza Haza miftahu ul gurfatu. Gurfati. Mudafun ilaih. Haza miftahul gurfati. Wa haza miftahul hakibati. Wa haza miftahus sayyarati. Sah. Qala Sufyanu. Fi biladina. Bala. Fi baladina masajidu wa mudarrisu wa madarrisu kathiratun wa fanadiku kalilatun. Aha ulai atibba'u la hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. Mu Fitri, madarisu dia tidak boleh tanwin dengan satu alasan saja, Om. Apa tuh alasannya dia? Madarisu. Satu alasan ya, bukan dua. Bukan nama, bukan juga sifat. Alasannya apa ini? Madaris tidak boleh tanwin, mamnu minas saraf. Ala wazan. Al-wasan mafailu. Wazan jamak apa namanya? Wazan jamak. Jamak taksir. Jamak taksir.
Mafailu. Madarisu tuh Om. Fanadiku, Oh. makatibu, Masajidu. ya kan? Madarisu. Mufradnya apa mufradnya? Mudarrisun. Bukan tempat belajar. Oh, Mudarisun mah orang yang belajar. madrasatun. Nah, madrasatun. Mudarisnya guru. Ini Om, kalau mudaris jamak salim dia. Mudarisuna. Kalau madaris taksir kan, tak beraturan. Ustaz. Bisa mau Fitri? Ya, Ustaz. Dikit. Barakallahu fiik, syukran. Oke, barakallah Ustaz. Jazakallah khair. Oke, Musalama mungkin. Fadli Om. نعم أستاذ. Ad-dars. الدرس الثاني والعشرون حامد طبيب زوجته مدرسة اسمها آمنة حامد له 4 أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم أحمد وحمزة طالبان أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان قال يوسف عندي 5 أقلام هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر قالت زينب عندي مناديل كثيرة Manadilu. عندي مناديل كثيرة Nah, هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق وهذا أخضر قالت لها فاطمة أعندك منديل أسود قالت لا ما عندي منديل أسود قال طلحة عندي مفاتيح كثيرة هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة قال سفيان في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة أهؤلاء أتباع لا هم مدرسون وهم علماء كبار Musalama. نعم Ulama أستاذ dia mamnu minas saraf, tidak boleh tanwin dengan satu alasan saja. علماء ini jamak wazan fu'ala'u. Nah, dia jamak, bukan nama, bukan sifat, ya Om. Naam Ustaz. Jamak taksir ala wazan. Ala wazan fu'ala'u. Nah, fu'ala seperti zumala, fuqara, sufara. Ya Om. Naam Satu Ustaz. alasan saja. Itu alasan saja. Jamak taksir. Kalau Zainab ada 2 alasan ya. Kalau Zainab itu al-alamu muannas. Muannas. Nama berjenis Muannas. muannas. 2 alasannya dia. 2 alasan. Ulama 1 alasan. Naam Bisa? Ustaz. Salamah. Insyaallah Ustaz. Syukran. Ustaz. Ila siha. Fadhil Bismillah. Ad-darsu sani wal ishruna. Hamdun tabibun. Zaujatuhu madarrisatu. Mudar.
Zaujatuhu mudarrisatun. Hmm. Ismaha Aminatu. Ismu Iya. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. bagus. Hum humazatu wa usman. Hamzatu Hum hamzatu wa usmanu wa bagus. ahmad wa ibrahimu ahmadu wa hamzatu toliba. Hamzah Oh iya, Ahmadu wa hamzatu tolibani. Ahmadu tolibun mujtahidun wa hamzatu tolibun kaslanu. bagus. Qala Yusufu indi khamsatu aqlamu. Khamsatu mudhaf. Khamsatu Aqlamun. Mudhof ilaih. Aqlami. nakirah tanwin kan. Khamsatu Aqlamun. bukan. Aklamin tanwin. Mudhafun ilaih. Majrur bil kasrah. Khamsatu Aqlamin. Nah, Hadza qalamun ahmaru wa hadza qalamun azraqu wa hadza qalamun akhdaru wa hadza qalamun aswadu wa hadza qalamun asfaru. Qala Zainabu indi Madilu katsirotun. Hadza abyadu wa hadza asfaru wa hadza ahmaru wa hadza azraqu wa hadza akhdaru. Qalat laha Fatimatu indiki mindilun aswad. Indaki mindilun aswadu. Qalat la ma indi mindilun aswadu. Qalat Tolhatu indi mafatihu katsirun. Astagfirullahaladzim. Indi mafatihu katsirotun. Hadza miftahul gurfati wa hadza miftahul haqibati wa hadza miftahus sayyarati. Qala yanu fi baladina masajidu wa madarisu katsirotun wa fanadiku qalilat. Aha ulai attiba'u la hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. Bagus. Ummu Naila Siha. Aminatu tidak boleh tanwin dengan dua alasan. Sebutkan alasan pertama. Amilatu yang berapa? Aminatu. Alasannya apa? Aminatu bukan? Aminatu ya Ustaz. Aminatu mamnu minas sorof, nama wanita. Udah cukup. Al-alamu al-mu'annas, nama
Al-alamu al-mu'annas, nama-nama wanita. Aha. Apalagi selain Aminah yang tak boleh tanwin nama perempuan? Ada Su'adu, Ustaz. Su'adu, betul. Su'adu, apalagi? Ada Zainabu. Zainabu, gitu. Mm-mm. Syukran. Oh, Naila bagus. Alhamdulillah. Ummu Jazakallah. Ukasha ada. Ya, Ki, Om. Fadhali, Om. Ada Ustaz. Ad-darsu tsani wal ashruna. Pelajaran 22. Nah, Hamidun tabibun. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Qala Yusufu indi khamsatu aqlamin. Hadza qalamun ahmarun. Hadza qalamun ahmaru wa hadza qalamun azraqu wa hadza qalamun akhdaru wa hadza qalamun aswadu wa hadza qalamun asfaru. Qalat Zainabu indi manadilu kathiratun. Hadza abyadu wa hadza asfaru wa hadza ahmaru wa hadza azraqu. Qalat laha Fatimatu a'indaki mindilun ahdaru. Qalat la ma indi mindilun ahdaru. Qala Talhatu indi mafatihu kathiratun. Hadza miftahul ghurfati wa hadza mafatihu Miftah juga. Miftahu. wa hadza miftahul haqibati wa hadza miftahus sayyarati. Qala Sufyanu fil baladina masajidu wa madarisu kathiratun wa fanadiqu qalilatun. Aha ulai atibba'u la hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. Ummu Ukasha ada kata Sufyan. Dia tidak boleh tanwin, mamnu minas sarf dengan dua alasan. Sufyan. Alasan pertama dia karena berakhiran alif sama nun, Ustaz. Sebelum itu dia nama atau sifat? Nama, Ustaz. Nama, al-alam gitu. Al-alam dengan akhiran alif dan nun. Alif dan nun. Nama dia, bukan sifat. Itu dua alasnya. Nama dan akhirannya alif dan nun. Kaslanu juga ada akhiran alif dan nun. Tapi dia bukan nama. Kata sifat. Kata sifat itu. Sama dengan Sufyan kan ada alif dan nun. Bedanya kalau Sufyan nama, kalau Kaslanu kata sifat. Jau'anu, atsyanu gitu. Syukran. Mukasya. Afwan Ustaz, jazakallahu khair. Cutmidar ada Cutmidar. Hadirah.
Mujud Midar ada. Beliau dari Aceh. Mujud Midar di Aceh ya? Naam Ustaz. Gimana kondisi Mujud Midar di sana? Kalau di tempat anak pulau Ustaz nggak ada banjir, cuma barusan juga gempa tadi siang. Dalam 2 minggu terakhir ada gempa. Masya Allah, semoga Gempa dijaga. Ya. 6,2 dari tadi 5,4 yang tadi. Tapi aman daerahnya besar nggak, kena pengaruh besar nggak? Kalau kemarin itu yang 6,3 itu ada masjid pada ini roboh apa? Allah. Ada bangunan yang ini ada yang kena juga Masya Allah. luka-luka. Nah, Kalau cobaan. yang tadi nggak ada. Nah, ujian besar ya untuk kaum muslim di Aceh, ujian besar. Semoga diberikan jalan keluarnya. Mujud Midar mau baca? Fadhali Om. Boleh coba Ustadz karena udah lama nggak ini tapi mau coba aja. Boleh. Ad-Darsu. Ad-Darsus Tsani wal Isruna. Nah. Hamidun Tabibun Zauja Astagfirullah, nggak nampak. Zaujatuhu mudarisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'u Hamidun lahu arba'atu abna'i. Nah, nakirah abna'in. Hum Hamzatu wa Uthmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu Talibanu. Talibani. Ahmadu Talibun mujtahidun. Wa Hamzatu Talibun kaslanu. Qala Yusufu indi khamsatu aqlamu. Aqlamin. Indi khamsatu aqlamin. Hadza qalamun ahmaru wa hadza qalamun azraqu wa hadza qalamun akhdaru wa hadza qalamun aswadu wa hadza qalamun asfaru. Qalat Zainabu indi manadilu kathiratun. Hadza abyadu wa hadza asfaru wa hadza ahmaru wa hadza azraqu. Qalat laha Fatimatu A'indaki mindilun akhdaru. Qalat la ma indi mindilun akhdaru. Qala Talhatu indi mafatihu kathiratun. Hadza miftahul urfati wa hadza miftahul haqibati wa hadza miftahus sayyarati. Qala Sufyanu fi baladina masajidu wa
wa madarisu kathiratun wa fanadiqu qalilatun. Aha ulai atibba'u la hum mudarisuna wa hum ulama'u kibarun. Bagus. Umum Midar Tolhatu dia mamnu minas saraf, nggak boleh tanwin dengan dua alasan. Pertama, dia nama atau sifat? Nama Nama. non Arab. Jenis. Nama Tolha Arab. Tolha Arab dia. Arab. Arab. Tolha. Nama seorang sahabat Nabi Tolha. Abi Zubair. Tolha. Tapi dia jenisnya pemuzakkar apa muannas? Jenis muannas. Muannas secara lafadznya saja. Secara lafadznya saja muannas. Ada tak marbuto kan? Iya. Tapi hakikatnya untuk nama muzakkar. Nama muzakkar. Nama laki-laki. Syukran. Ustaz Mida. Ummu Hamriana mungkin. Fadli Nah, Ustaz. Ad-darsus tsani wal isrun. Hamidun tabibun. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Qala Yusuf, indi khamsatu aqlamin. Hadha aqlamun ahmaru. Wa hadha aqlamun azraqu. Wa hadha qalamun azraqu. Wa hadha qalamun akhdaru. Wa hadha qalamun aswadu. Wa hadha qalamun asfaru. Qalat Zainabu, indi manadilu kathiratun. Hadha abyadu wa hadha asfaru wa hadha ahmaru wa hadha azraqu. Qalat laha Fatimatu, indaki mindilun akhdaru. Qalat la ma indi mindilun akhdaru. Qala Talha, indi mafatihu kathiratun. Hadha miftahul ghurfati wa hadha miftahul haqibati wa hadha miftahus sayyarati. Qala Sufyanu, fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun wa fanadiku qalilatun. Aha ulai atibba'u la hum mudarrisuna. Hum ulama'u kibarun. Nah, Ummu Hamriana ada kata Ibrahimu, dia mamnu minas saraf, tidak boleh tanwin dengan dua alasan Pertama apa? Al-alam dan al-jami. Nama dan jenisnya ajam, nama ajam. Syukran. Ummu Hamriana bagus. Ibu Nur, fadli Nah, Ustaz. Darsus ini. Ad-darsus sadi wal isruna. Hamidun tabibun. Zaujatuhu mudarisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu.
Ahmadu wa Hamzatu qalibani. Ahmadu qalibun mustahidun. Wa Hamzatu qalibun kaslanu. Nah, Qala Yusufu indi khamsatu aqlamin. Hada qalamun ahmaru wa hada qalamun azraqu wa hada qalamun ahbaru wa hada qalamun aswadu wa hada qalamun asfaru. Qalat Zainabu indi manadilu kasiratun. Hada abyadu wa hada asfaru wa hada ahfaru wa hada azraqu. Qalat laha Fatimatu aindaki min dilun ahdoru. Qalat la ma'indi ma'na dilun ma'indi min dilun ahdoru. Qalat Talhatu indi mafatihu kasiratun. Hada miftahul ghurfati wa hada miftahul haqibati wa hada miftahus sayyarati. Qala Sufyanu fi baladina masajidu wa madarisu kasiratun wa fanadiku qalilatin wa fanadiku qalilatun. Aha ulai abtiba'u la hum mudarisuna wa hum ulama'u kibarun. Nah, Ibu Nur akhdoru dia mamnu juga minas saraf akhdoru dengan dua alasan. Pertama apa? Pertama kata sifat, yang dua di atas wajan af'alu. Sama dengan Ahmadu, tapi Ahmad bukan sifat, nama. Ya? Maaf Ustaz. Ada wazan af'alu. Syukran. Ibu Nur. Naila, si Munabil. Mungkin? الدرس الثاني والعشرون. حامد طبيب وزوجته مدرسة اسمها آمنة. حامد له 4 أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم. أحمد وحمزة طالبان. أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان. قال يوسف عندي 5 أقلام. هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر. قالت زينب عندي منادل كثيرة. هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق. قالت لها فاطمة أعندك منديل أخضر؟ قالت لا ما عندي منديل أخضر. قالت طلحة عندي مفاتيح كثيرة. هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة. قال سفيان في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة. أهؤلاء أطباء؟ لا هم مدرسون وهم علماء كبار. Santi. Nabil. Ada kata kaslan, dua alasan dia mamnu minas saraf. Yang pertama sifat ala wazan fa'la'u. Sifat dengan akhiran alif dan nun. Sufyan alam. Naam. Di alif wa nun. Naam, Munabil. Jamilah. Mungkin.
Mujamilah ada. Musyifa udah belum? Musyifa. Belum. Mujamilah ada. Ada Ustaz. Ad-darsu tsani. Adar susane wal insyiruna. Hamidun tolibun. Zauzat. Tobi pun pelan-pelan Om. Tobi. Hamidun tobibun. Zauzatuhu mudarisatu ismuha Aminatu. Hamidin lahu arba'atu abnain. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu tolibani. Ahmadu tolibun mujtahidun wa Hamzatu tolibun kaslanu. Qala Yusufu indi khamsatu aqlamin. Haza qalamun ahmaru wa haza qalamun asroku wa haza qalamun ahdoru wa haza qalamun aswadu wa haza qalamun asfaru. Qalat Zainabu indi manadilu kasirotun. Haza abyadu wa haza afharu wa haza maru wa haza asfaqu wa haza ahdoru. Qala laha Fatimatu indaki madiluna adhu indaki madilun adoru. Nah, pelan-pelan bacanya. Mana dilu. Mana dilun ahdoru. Qolat la ma indi mana dilun ahdoru. Nggak boleh tanwin. Mana dilu gitu. La ma indi mana dilu ahdoru. Mindilun mufrad ya. Mindilun ahdoru. Kola Tolhatun nggak boleh tanwin. Tolhatu. Kola tolhatu indi mafatihu hasirotun. Haza miftahul gurfati wa haza miftahul hakibati wa haza miftahu syayaroti. Qala Sufyanu fi baladna masjidu wa madarisu. Masjidu wa madarisu Masajidu. kasirot. Gitu Om. Masajidu wa madarisu kasirotun. Wa fanadiku qolilatun. Ahadha ulai atiba'u la hum mudarisuna wa hum ulama'u kibarun. Ulama'u nggak boleh tanwin. Satu alasannya Om, karena dia jamak taksir. Jamak taksir. Ya. Fu'ala. Wazan fu'ala. Nah, fu'ala. Syukran. Bagus. Apaan Ustaz? Syukran. Apaan? Yang belum lagi ada Musyifa. Musyifa belum? Belum Ustaz. Bentar Om. Anda mau hapus filenya ini. Keberatan. Jadi hang ya. Nggak bisa dirakin. Nggak bisa dibuka ya. Hapus dulu Om. Kalau udah dihapus bisa ya.
Ya, mau Syifa ada muncul kan? Nggak muncul ya? Nggak muncul lagi ya? Muncul ya? Panasan kayaknya. Tinggal Ummu Syifa ya. Ummu Syifa bisa lihat dari buku mungkin? Bisa Ustaz. Fadli. Bismillah. Ad-darsu tsani wal ishruna. Hamidun tabibun. Zaujatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hum Hamzatu wa Asma'anu Us. wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu Talibani.